अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। लेकिन तुमने तो कहा कि ख्वाब मुझे हाथ पांव मिल गए हैं, मगर ये जमीन वाले दस्तों पा जैसे नहीं होते। करीम सोचने लगा कि अब वो क्या कहे। उसे लगा कि संजय को काम की सिमत मोड़ लाने की जो तरकीब उसने सोची थी वो रायगा चली गई है। संजय ने ही कहा, ये अदीब होना भी किसी अजीब बद्दुआ का सिला होता है। क्यों? करीम ने निहायत नरमी से पूछा। यही कि आदमी मर कर भी लिखना चाहता है, हाथों के बगैर भी लिखना चाहता है। एक बात सुनो, कहो, मैं जो कुछ देखूंगा कहता चला जाऊंगा, तुम लिखते जाओगे? हाँ, करीम ने उजलत में कहा। करीम को सिर्फ एक ही जुबान की मामूली शुद्ध बुद्ध थी, उर्दू की, लेकिन उसने सिर्फ इकरार करने में ही बेहतरी समझी। अच्छा, तुम मुझे वहां ले चलो जहां लोग हौन आलू चाकू थाम कर रक्स करते हैं, जहां दोज़ख है। अच्छा, लेकिन यार तुम बहशत में क्यों नहीं जाते? वहां बाद में चलेंगे। अच्छा तो चलो चलो, लेकिन सुनो, तुम कागज और कलम लाए हो? नहीं। करीम सचमुच उठकर कागज और कलम ले आया। उसके अपने पास ना कागज ना कलम। वो बराबर के कमरे में जाकर अपने बच्चे की कॉपी और पेंसिल लाया और फिर संजय की चारपाई के पास नीचे फर्श पर बैठकर, अच्छा बोलो, मैं कागज कलम ले आया हूँ। देखो देखो, उधर देखो, संजय ने बा आवाज बुलंद कहा। करीम को कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरफ देखे। वो चुपचाप संजय के चेहरे को तकता रहा। अजीब बात है, मैंने दूर से समझा कि बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन करीब जाकर देखा कि बच्चे हैं ही नहीं। सिर्फ छोटे छोटे बस्ते हैं जो चले जा रहे हैं। दोज़ख में यही होता है क्या? हाँ, अगर बच्चे बस्तों के साथ नहीं जाएंगे तो वो पढ़ेंगे किस तरह? लेकिन बात तो ठीक है, अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो दोज़ख में किस तरह रहेंगे? करीम संजय की इस मंतक पर हैरान सा होकर उसका मुंह तकने लगा। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? संजय ने अचानक पूछा। मेरा? करीम की कुछ सुझाई न दिया कि वो क्या कहे। संजय कहने लगा, शायद मौत के फरिश्ते का यही नाम होता है, मौत का फरिश्ता। हाँ, देखो यहाँ मुर्गियों की लड़ाई हो रही है, चलो करीब जाकर देखें। चलो। अचानक संजय के हंसने की आवाज आई, साथ ही वो कह रहा था, सामने देखो, सभी मुर्गे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को चूंचे मार मार कर कुर्सियों पर वापस आ बैठते हैं। सभी के पड़ों से लहू रिस रहा है। देखो दीवार पर क्या लिखा हुआ है। तुम पढ़कर सुनाओ, करीम ने नरमी से कहा। नहीं, देखो लिखा हुआ है कि इन सारी कुर्सियों पर दोज़ख के कवानीन बैठते हैं। ओ खुदा, संजय का चेहरा उदास होकर उतर गया। भला कानून इसलिए होते हैं कि वो एक दूसरे का जिस्म लहूलुहान करें। और फिर एक ठंडी सांस खींचकर बोला, मैं ये तो भूल ही गया था कि सब दोज़ख के कवानीन हैं। फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई तो करीम ने सुकूत को तोड़ा। बोलो, और क्या लिखूं? ठहरो, सामने देखो कितना आस्तेहाम है। कोई शख्स बहुत ही ऊंचाई जगह पर खड़ा होकर बोल रहा है, सुनो। संजय खामोश हो गया तो करीम भी चुप होकर ऊपर आसमान के तारों को तकने लगा। रहम कर खुदाया, करीम के मुंह से निकला तो संजय ने फौरन पूछा, क्या कहा? कुछ नहीं। नहीं, तुमने खुदा का नाम लिया है। देखो, जो शख्स बहुत ऊंचाई पर खड़ा होकर बोल रहा था वो अब हमें घूर कर देख रहा है। सुनो, वो कहता है कि यहाँ जो भी खुदा का नाम लेगा उसे कैद में डाल दिया जाएगा। अच्छा, तो गलती हो गई, मैं फिर ये नाम नहीं लूंगा। देखो, वो कह रहा है आजकल इंतखाबात के दिन हैं, जो भी खुदा और सदाकत का नाम लेगा उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। लेकिन क्यों? कहते हैं इंतखाबात के दिनों में सच बोलना गैर कानूनी और गैर जरूरी होता है। तुम खुद ही तो मुझे दोज़ख दिखाने के लिए लाए हो और खुद ही पूछते हो क्यों? मैंने तो लिखने की गर्ज से पूछा था। संजय खामोश हो गया, फिर कहने लगा, लेकिन यार, जब तक मैं खुद न लिखूं बात नहीं बनती। ये लो कागज और खुद लिखो। तुम मुझसे मजाक करते हो? अगर मैं तुम्हारे इस जहान के हिजाए जमीन पर होता तो खुद ही लिखता। यहाँ तो अजीबो गरीब चीजें देखने में आ रही हैं। क्या? देखो, इंतखाबात वाले अपना निशान चुन रहे हैं। हाँ, ये जो हैमा नसब है, इस हैमे वालों ने अपना निशान कुर्सी रखा हुआ है। चलो जरा देखें दूसरे हैमे वालों ने अपना निशान क्या रखा है। चलो यार, कमाल है, दूसरे हैमे वालों ने भी अपना निशान कुर्सी रखा हुआ है। पहले हैमे वाले की कुर्सी सफेद रंग की है और उनकी कुर्सी का रंग सब्ज है। चलो तीसरा हैमा भी देखें। चलो। और संजय कहका लगाकर हंसने लगा।
دیکھو یار، انہوں نے بھی اپنا نشان کرسی رکھا ہوا ہے، ان کی کرسی کا رنگ لال ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں پھر روئے زمین پر واپس چلا جاؤں اور اپنے ہاتھوں سے پورا حال قلم بند کروں۔ کریم نے دائنا ہاتھ ماتھے سے چھو کر آسمان کی طرف بلند کیا اور دل میں کہا، شکر ہے تیرا خداوند، اس نے دوبارہ زمین پر آنے کی بات تو سوچی ہے۔ سنجے کہہ رہا تھا، بھیانک، بہت بھیانک۔ سنو، ایک نکارچی اعلان کر رہا ہے کہ انتخابات جیتنے والے کے گلے میں 28 کھوپڑیوں کا ہار ڈالا جائے گا۔ کیا؟ کریم نے گھبرا کر کہا، اور یہ بھی کہ اس کی دعوت میں رات کے وقت لوگوں کے تازہ لہو کے جام پیے جائیں گے۔ اور دیکھو سامنے، دیکھو اس میدان میں لوگ کس طرح رو رہے ہیں۔ کچھ لوگ مل کر چھری سے ان کے گوشت کاٹ رہے ہیں۔ شاید ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہوگی۔ چلو قریب جا کر دیکھیں۔ چلو۔ کمال ہے، میدان میں بانس پر ایک بورڈ آویزا ہے کہ یہاں لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ ٹیکس؟ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ بالکل بے عقل ہوں گے اور کام نہ کریں اور نہ ہی کسی قابل ہوں گے، ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، لیکن جو لوگ عقل کے بل پر روزی کمائیں گے اور روٹی کھانے کے بعد ان کے بدن میں تازہ لہو بنے گا، وہ 50% خون اور گوشت بطور ٹیکس ادا کریں گے، اور جو عقل کے بل پر اور بڑے کام کریں گے ان پر ٹیکس کی شرح 90% ہوگی۔ کریم نے دیکھا سنجے کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ کاغذ اور پینسل وہیں رکھ کر سنجے کے پاؤں دبانے لگا۔ دھیرے دھیرے سنجے کی آواز ابھری، نہیں دیکھا جاتا۔ They are taking the mind and protecting the mindless۔ کریم نے گلاس میں پانی انڈیل کر سنجے کو پلایا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی پیشانی سے ہلانے لگا۔ اچانک پھر سنجے کی چیخ جیسی آواز گونجی، تلاشی؟ کیسی تلاشی؟ کریم نے اندازے سے ایک سوال داغا۔ کیسی تلاشی لے رہی ہیں؟ کہتے ہیں آج سارے شہر کی تلاشی ہو رہی ہے، سب کے گھروں کو بھی کھنگالا جائے گا اور جیبوں کو بھی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کوئی شخص صداقت کو سمگل کر کے یہاں لے آیا ہے۔ کہتے ہیں تم سونا سمگل کر سکتے ہو، ہیرے بھی، شراب بھی، کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن صداقت کو نہیں لا سکتے۔ وہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ تو اب کہتے ہیں اگر کسی نے مال و اسباب کی بجائے اسے سینے میں جگہ دی تو وہ چھری سے چاک کر کے وہاں سے بھی برآمد کر لیں گے۔ تو اب چلو کسی بڑے آدمی سے ملاقات کریں، کسی وزیر سے جو ہمیں ان سے نجات دلا سکے۔ چلو، لیکن کس سے ملیں؟ ہم تو کسی کو نہیں جانتے۔ ٹھہرو، ان سے پوچھتا ہوں۔ کیا؟ کریم نے دیکھا سنجے کی پیشانی پر اوس کے قطرے امٹ رہے تھے۔ پاس کوئی رومال نہ تھا۔ اس نے بستر کی چادر کا کنارہ اٹھا کر سنجے کی پیشانی پونچھ دی۔ سنجے کہہ رہا تھا، سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا جانے یہاں بھی حکومت کا کام کیسے چلتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں ایک وزیر صرف سامان جنگ کا وزیر ہے، جو دوسرے ہتوں کو ہر ماہ گولہ بارود فروخت کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس یہ سامان ختم نہ ہو جائے۔ یعنی اگر لوگ لڑ کر مریں گے نہیں تو سبھی ہتوں کی آبادی بہت بڑھ جائے گی۔ اچھا، اور کہتے ہیں ایک وزیر صرف فسادات کا وزیر ہے، جس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سال بھر میں کم از کم 12 مرتبہ فرقہ وارانہ فسادات برپا کروائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ مذہب کے نام پر مر مٹنے کا سلیقہ ہی بھول جائیں گے۔ توبہ! تم نے یہ توبہ توبہ کیا لگا رکھی ہے؟ سنو وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ایک وزیر ہڑتال کرانے کا ذمہ دار ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پیداوار اتنی بڑھ جائے گی کہ قیمتیں کم کرنی پڑیں گی اور خسارہ سرکار کو سہنا پڑے گا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بولو تم کس وزیر سے ملنا چاہتے ہو؟ یہاں ایک وزیر رشوت خوری کا بھی ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بھی دفتر میں کوئی کام بنا رشوت نہ ہونے دے۔ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ سرکاری اہلکاروں کی قدر و منزلت فراموش کر دیں گے۔ سنجے جوں جوں بولتا جا رہا تھا، کریم کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بات کہاں تک جائے گی اور سنجے کا حواس بحال ہوں گے بھی، اور یہ دوزخ کی ان بھیانک تفصیلات سے کب نکلے گا۔ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور وزیر ہے جو لوگوں کی بے عقلی کا ذمہ دار ہے، یعنی لوگوں کو صرف سننے کا طریقہ سکھایا جائے، سوچنے کی تربیت بالکل نہ دی جائے۔ سوچنے سے کہتے ہیں لوگ عطایت گزار نہیں رہتے۔ سنجے نے بدن میں کھولتے غصے کے طوفان کے زور سے بازو لہرایا اور کریم کا بازو کھینچ کر بولا، میں اور کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ چلو موت کے فرشتے، تم جس طرف مجھے لائے تھے اسی طرف واپس لے چلو۔ کریم کو پتہ نہیں چل رہا کہ اب وہ ہنسے یا روئے۔ آج کتنے دنوں کے بعد سنجے کے جسم میں حرکت ہوئی تھی، لیکن خواص ابھی تک نہ جانے کس جہاں میں تھے۔
संजय एक आलिम नापसंदगी में कपकपा रहा था। करीम जल्दी से उसके सरहाने से उठकर पाइंती की तरफ चला गया और हाथों से उसके तलवे से हिलाने लगा। कुछ देर बाद करीम को लगा जैसे संजय सो गया हो। उसने उठकर ठंडे पानी का गिलास पिया और अपनी चारपाई की तरफ बढ़ा ही था कि संजय की आवाज आई, सुनो। करीम फिर संजय के सरहाने आन खड़ा हुआ। संजय कहने लगा, तुमने मुझे बताया था कि मौत के जायचे में 3 जूनें होती हैं। पहली मजहबी जून, जब कई दिन तक रूह को बदन नहीं मिलता। दूसरी जिनसी मिलाप की जून, जब वही अर्जी वजूद मिल जाता है उसी जिस्म जैसा, लेकिन वो गोश्त का नहीं होता, सिर्फ सूरत वैसी ही होती है। करीम को पता नहीं चल रहा था कि अब वो क्या जवाब दे, सो वो जूं का तू खामोश रह गया। लेकिन संजय कह रहा था, और तीसरी जून अजर में मिलने वाली जून होती है, फिर से जमीन पर वापस जाकर मिलने वाला वजूद। हाँ, करीम ने आहिस्ता से कह दिया, तुमने ये भी कहा था कि जो रूह अजर में मिलने वाले वजूद की ख्वाहिशमंद नहीं होते उन्हें निजात मिल जाती है। लेकिन मैं निजात नहीं चाहता, मैं वापस अपनी ज़मीन पर जाना चाहता हूँ। तो मुझे हाकी वजूद दे दो। मुझे ज़मीन पर वापस जाकर दोसक का मुकम्मल मंजरनामा कलमबंद करना है। हाथ में कलम थामने के लिए मेरे हाथ बेचैन हो रहे हैं। करीम से मजीद सब्र ना हो सका। उसने संजय को मजबूती से दोनों बाजुओं में ले लिया। आ जाओ यार, मेरी ज़मीन पर लौट आओ। देखो तुम्हारा करीम किस तरह तड़प रहा है। और करीम संजय के सर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। 49 दिन हो चुके क्या? संजय की आवाज़ आई और साथ ही मैं कहाँ हूँ? संजय की आवाज़ हलक में जन्म लेकर हलक में ही दम तोड़ चुकी। मेरे पास, अपने करीम के पास, ये मुझे अजर में मिला हुआ वजूद, हयात बाद मौत। हाँ तुम करीम मियाँ, मैं भी यही चाहता था कि ज़मीन पर फिर जाऊं और अपने करीम के यहाँ जन्म लूं। तुम मेरे यार भी हो, मेरे बेटे भी। और ये कहते कहते करीम पर रिक्कत तारी हो गई। जाने संजय को रात भर के भयानक रूप की थकन थी या हयाते बाद मौत के वजूद के तस्वर में पैदा होने वाले नाजुक नाजुक नए असाब की कमजोरी का एहसास कि वो करीम की गोद में सर रख कर बड़े सुकून से सो गया। रात का आखिरी पहर था जिस वक्त करीम ने संजय के सर को आहिस्ता से सरहाने पर टिकाया और गड़ी भर को आंख मूंदने की खातिर अपने बिछोने पर लेट गया और दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और बोला, तेरा शुक्र है खुदावन, तेरा शुक्र है। और करीम को महसूस हुआ जैसे उसकी दोनों हथेलियां सितारों से भर गई हों। करीम की आंख खुले, उसकी निगाह संजय की चारपाई की तरफ उठी और पायों से टकरा कर फर्श पर गिर गई। संजय चारपाई पर नहीं था। करीम के अपने हाथ पांव जैसे जमीन पर रह गए थे और उसकी रूह खाली आसमानों में डोल रही थी। आंगन का बैरूनी दरवाजा चौपट खुला था। करीम दरवाजे की तरफ दौड़ा। सामने खाली गली नजर आ रही थी। गली में दौड़कर गुजरता वो मेन रोड पर आया। रास्ते की धूल अभी अभी नींद से बेदार नजर नहीं आती थी। दाहिनी जानिब और गलियां थीं और बाईनी जानिब एक वीरान रास्ता जो घरों से अकब में खंडरों को जाता था। करीम ने उस तरफ पांव डाल दिए। यकीन तो नहीं आ रहा था कि 36 घंटे कबल संजय जिन पैरों को अपने पैर तस्लीम नहीं कर रहा था उन्हीं कदमों से वो चलकर उधर गया होगा। लेकिन निगाहों को तलाश का कोई इम्कान नजर भी नहीं आ रहा था। करीम को एक झलक सी नजर आई, जैसे ऊंचे नीचे पत्थरों के दरमियान कोई इंसानी हेवला सा हो, लेकिन वो बिल्कुल साकित था, किसी बुत की तरह। करीम इन खंडरों के एक एक पत्थर का शनासा था। वो जानता था कि वहां कोई मुकम्मल या शिकस्ता मूर्ति नहीं है। फिर भी उसने पलके झपका ली कि शायद नजर का धोखा हो। जरा और आगे बढ़ा तो पाँव से उलझे तहमत के पल्लू से ठोकर खाकर सांस हुआ। पाँव तो संभल गया, लेकिन झटके से एक छोटा सा संगरेजा लुढ़क कर माहौल की खामोशी को तोड़ गया तो करीम ने उस बुत को हिलते देखा। करीम के पाँव को पड़ लग गए। करीब पहुंचा तो संजय ने चुपचाप अपना सर करीम के सीने से लगा दिया। करीम से बोला नहीं गया। संजय ने ही कहा, यकीन नहीं आता करीम मियाँ कि हम एक ही दुनिया में हैं। इस जमीन पर तो तुम्हें बमुश्किल मोड़कर वापस लाए हैं, करीम ने कहा और आंखों में उमटा पानी उंगलियों की पोरों से चुन दिया। अब भी पता नहीं चल रहा कि सच क्या है और ख्वाब क्या। संजय ने करीम के मुंह की तरफ देखते हुए दोनों हाथों से जैसे उसे फिर टटोल कर देखा और पूछा, अभी मैं जहां से उठकर आया हूँ वो तुम्हारा घर था? हाँ, बुखार के आलम में तुम पर बेहोशी तारी थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से घर ले आया था, करीम ने बताया। वहां मैंने तुम्हें चारपाई पर पड़े देखा था, तुम्हें हाथों से छू के भी देखा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कहाँ हो। मुझे जगाया क्यों नहीं?
خود مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ تمہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ تم کہاں تھے، مجھے بھی پتا نہیں تھا۔ تمہیں کچھ یاد آتا ہے؟ یاد تو آتا ہے مگر یقین آیا، عجیب خواب تھا، بالکل سچ لگتا تھا۔ چلو گھر چلیں، اگر گھر کے لوگ جاگ گئے ہوں گے تو پریشان ہوں گے۔ سنجے چلنے لگا لیکن پھر پل بھر کے لیے رک گیا، کہنے لگا، کریم میاں تم نہیں جانتے میں کہاں گیا تھا، سچ مچ وہاں گیا تھا جہاں سے کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میں وہ جانتا ہوں لیکن تمہیں خدا کی قسم اب لوٹ کے نہ جانا۔ سنجے ہنس سا دیا، ایک دن تو سچ مچ جانا ہوگا، میں نے اور سبھی نے۔ لیکن سنجے کچھ حیران ہو کر پوچھنے لگا، لیکن یار تمہیں کیسے معلوم کہ میں کیسے گیا تھا؟ مجھے معلوم ہے لیکن کیا تمہیں واقعی یاد ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ ہاں، جسے ہم یہ دنیا نہیں دوسری دنیا کہتے ہیں۔ یہ ضرور بخار کے سر کو چڑھ جانے کی صورت میں آیا ہوگا لیکن بہت بھیانک تھا۔ اگر میں تمہیں سب کچھ سنا دوں تو تم کانپ اٹھو گے۔ اچھا، کریم کچھ کہنا چاہ رہا تھا پھر رک گیا اور پوچھنے لگا، تم خواب کے عالم میں 49 دنوں کا ذکر کرتے تھے، تمہیں یاد ہے؟ کریم میاں، صدیوں سے ایک سوچ چلی آئی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کو دوبارہ آنے سے پہلے 49 دن تک آسمانوں میں قیام کرنا پڑتا ہے۔ کریم ہنس دیا، کہنے لگا، یار پھر تو اچھا ہے کہ تم نے 4-5 دن کے اندر ہی 49 دن کا سفر طے کر لیا ہے۔ اگر کہیں سچ مچ کے 49 دن اس طرح کاٹنے پڑتے ہیں تو پھر میں بھی تمہیں لینے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے ہی آسمانوں پر چلا جاتا۔ اب تک میں اسی دنیا میں کھڑا ہو کر ہی تمہیں آوازیں دیتا رہا ہوں۔ اب کریم کی نہیں سنجے کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اسے بچانے کے لیے کریم نے کیا کیا جتن کیے ہوں گے۔ سنجے نے قیاس کیا اور اس کا من کریم کے آگے جھک گیا۔ تو تم اٹھ کر ان کھنڈروں میں کیوں چلے آئے؟ کسی جگہ کو شناخت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دروازہ سا نظر آیا، کھول کے دیکھا، باہر ایک گلی سی نظر آئی۔ ذرا اور آگے بڑھا، اگر ہے تو ابھی آباد ہے یا کھنڈر ہو چکی ہے۔ کریم نے سنجے کو دونوں بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ اور کسی کے بارے میں تو علم نہیں، لیکن اگر تمہیں ہوش نہ آتا تو میرے لیے یہ دنیا کھنڈر ہو ہی چکتی۔ کریم اور سنجے واپس مڑے، گلی کے موڑ تک آئے تو سنجے کہنے لگا، تمہیں آرام سے بیٹھ کر سناؤں گا، میں نے آسمانوں کے خواب میں کیا کیا دیکھا ہے، لیکن ایک بات ابھی بتاتا چلتا ہوں۔ وہاں موت کے فرشتے نے مجھے ایک عجیب سا آئینہ دکھایا تھا۔ اگر تم چاہو تو تمہیں پچھلے جنم کا سارا حال اس میں سے نظر آ جاتا، اور میں نے آئینے میں سب سے پہلے تمہیں دیکھا تھا۔ دیکھ لو، میں نے سچ مچ دوستی کا حق پائک ثابت کیا ہے، اسی لیے تو مر کے بھی میتا کی طرح میں تمہارے خوابوں میں رہا۔ سنجے نے بیچ سے بات کاٹی، تمہیں کیسے معلوم کہ وہاں میں نے کئی بار میتا کو بھی دیکھا تھا؟ تمہارے ہی منہ سے سنا تھا، تم خواب میں بڑبڑاتے جو تھے۔ اور بھی کچھ کہا تھا؟ بہت کچھ۔ کیا کیا؟ بیٹھ کر باتیں کریں گے، جانے اب کتنے دن تک یہی باتیں ہوں گی۔ کریم نے گھر کے آنگن میں داخل ہوتے وقت ایک عجیب فریادی سی کیفیت کا احساس کیا۔ اس نے جلدی سے سب کو تسلی دی اور کہنے لگا، لو برکت اور نعمت، آج جو شیرینی تقسیم کرنی ہے کر لو، میرا دوست تندرست ہو گیا ہے۔ اور کریم نے مڑ کر سنجے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری دونوں بیگمیں اور یہ 4 چھوٹے بڑے ان کے بچے۔ سنجے نے دونوں کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور پھر شیرین اور جمیلہ کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، کریم میاں، یہ اب بچے نہیں رہے، خاصے سیانے ہو گئے ہیں۔ کریم نے ہنس کر شیرین کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بڑی بلی پرسوں رات مجھ سے بھی چوری کمرے میں بیٹھ کر خدا سے تمہارے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ شیرین نے شرما کر اپنا سرخ دوپٹہ دانتوں تلے دبا لیا اور اندر کی طرف جاتی ہوئی بولی، ابا تمہارے لیے چائے بناؤں؟ سبھی چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر آیا۔ کریم نے جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر ڈاکٹر کا بیگ تھام لیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آج تو مجھے ہی جلدی سے انجیکشن لگا دیجیے ورنہ میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے ادھر دیکھا جہاں سنجے چارپائی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس وقت آنگن میں قدرے دھوپ آ گئی تھی، لیکن جس گوشے میں نیند کا سایہ تھا وہاں کریم نے 2 چارپائیاں بچھا رکھی تھی۔ سنجے نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور قیاس کیا کہ وہ اسی کا علاج کر رہا تھا، اس لیے اس نے چائے کا خالی پیالہ چارپائی کے پائے کے پاس رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مبارک ہو سنجے صاحب اس جہاں سے واپس زمین پر ہمارے پاس لوٹ آنے کی۔ ڈاکٹر نے یہ کہتے ہوئے سنجے سے ہاتھ ملایا۔ لگتا ہے بے ہوشی میں بہت کچھ بولتا رہا ہوں، اسی لیے آپ جہانے گیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ سنجے ہنس دیا۔ وہاں آپ نے کون کون سے رنگ دیکھے؟ نیلے، لال، پیلے؟ ایک دن بیٹھ کر باتیں کریں گے، لیکن اس وقت ذرا بازو ادھر کیجیے، آج کا انجیکشن لگا دوں۔
خواہ کل آپ خود ہی میرے کلینک آ کر لگوا لیجیے گا، 2 دن مزید لگ جائیں تو اچھا ہے، ڈاکٹر نے کہا تو کریم نے ہنس کر بازو آگے کر دیا۔ اب مریض بدل لیجیے اور اسے کہیے کہ یہ 2-4 دن اب میری خدمت کرے۔ تم میں میاں بڑی جان ہے، دوائیاں تو اپنی جگہ مگر اصل میں اس کی زندگی تم نے بچائی ہے، ڈاکٹر نے کریم سے کہا اور سنجے کو انجیکشن لگا دیا۔ دوا بھی بدل دی اور طاقت کے لیے نئی دوا بھی تجویز کر دی۔ زندگی تو میری سچ مچ ڈاکٹر صاحب میرے دوست نے واپس دلائی ہے، سنجے کہہ رہا تھا جب کریم نے بات کاٹ دی۔ نہیں جی، میری اوقات کہاں کہ میں اسے واپس زمین پر لاتا، یہ تو بھلا ہو اس کے قلم کا جو اس جہاں میں ضد پر اڑ گیا کہ یہاں لکھنا ممکن نہیں۔ یہ تو دوزخ کا حال قلم بند کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اسی لیے تو زمین کی طرف واپس آنے پر تیار ہوا کہ یہاں اور کچھ نہیں کم سے کم لکھا تو جا سکتا ہے۔ سنجے کو صحت یاب ہوئے پورے 2 دن ہو گئے تو تیسرے دن صبح کو بیدار ہوتے ہی وہ کریم سے کہنے لگا، یار آج میرے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی ہے۔ کریم نے ہنس کر اونچی آواز میں کہا، اے لڑکیوں، شیرین اور جمیلہ کہاں ہو، جلدی سے ایک بوری لاؤ۔ سنجے کریم کے منہ کو تکنے لگا مگر کریم اسی رو میں لڑکیوں سے مخاطب ہوتا کہنے لگا، اگر ہاتھوں میں کھجلی ہو تو بہت سا پیسہ آتا ہے، سو لڑکیوں بوری تیار رکھو روپوں سے بڑھنے کے لیے، آج میرے یار کے ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے۔ سنجے ہنس دیا، وہ ہاتھ اور ہوا میں کرتے ہوئے، یار جنہیں روپے پیسے کی خارش ہوتی ہے میں سوچتا ہوں بہت دن ہو گئے ہیں مہمان نوازی کرواتے، اب اپنے کمرے میں جا کر کوئی کام کروں۔ کریم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف دیکھا، خارش تو سچ مچ میرے ہاتھوں کو بھی ہو رہی ہے، کم وقت بھی جب تک مشین نہ گھمائے انہیں بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ تم نے پریس سے چھٹی لے رکھی ہے؟ سنجے نے پوچھا۔ وہ تو لینی ہی تھی لیکن 4 دن کی زیادہ لے لی۔ کیا دن ہے آج؟ منگل، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ابھی 6 دن باقی ہیں۔ کریم نے انگلیوں پر دن گنتے ہوئے کہا، حساب کے مطابق تو مجھے پیر کے روز کام پر جانا ہوگا۔ تنخواہ کٹوا کر چھٹی لی ہے یا؟ یوں تو میری چھٹی بنتی تھی لیکن مالک چھٹی دینے پر تیار نہیں تھا۔ چھٹی تو بہرحال چاہیے، آپ تنخواہ دے نہ دے یا آپ کی مرضی، میں نے کہا تھا، سو اس نے گول مول انداز میں ہاں کر دی تھی۔ لیکن وہ تو کوئی بات نہیں، اگر تنخواہ کاٹ بھی لے تو بھی کیا ہے، چھٹی کام تو آ گئی، کریم کہہ رہا تھا۔ جس وقت سنجے یہ سوچ رہا تھا کہ جانے اس نے کس طرح ڈاکٹروں کی فیس اور دوائیوں کے پیسے ادا کیے ہوں گے، کون جانے ادھار لیا ہوگا یا گھر کا کوئی زیور بیچا ہوگا، چنانچہ چائے کا آخری گھونٹ تیزی سے حلق میں انڈیلتا کہنے لگا، چلو پھر کاموں پر چلیں، تم باقی ماندہ چھٹی کٹوا کر اپنا کام شروع کرو اور میں پریس میں جا کر دیکھتا ہوں شاید پروف ریڈنگ کا کوئی کام آج ہی مل جائے۔ اچھا تو میں بھی چلتا ہوں، مالک تو شکر کرے گا کہ میں پریس میں واپس آ گیا ہوں، اور اگر کوئی پروفنگ کا کام ہوگا تو میں لیتا آؤں گا، ابھی میں تمہیں بسوں اور سائیکلوں پر زحمت نہیں اٹھانے دوں گا۔ کریم نے حکم کی طرح سنجے سے کہا اور باورچی خانے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، نیک بیویوں 2 روٹیاں اتار کر ڈال دو، اور پھر اپنے بڑے بیٹے کو آواز دے کر کہنے لگا، عبداللہ دیکھو بیٹے میری سائیکل میں ہوا تو موجود ہے نا؟ کریم ایک پریس میں مشین مین تھا اور چھٹی پر تھا، آج کسی کو بھی اس کے آنے کی امید نہیں تھی، لیکن جب وہ پریس پہنچا تو پریس کا مالک اسے یوں دیکھنے لگا جیسے وہ کسی مشکل گھڑی میں چھت پھاڑ کر آن اترا ہو۔ او بھائی کریم میاں، مالک کرسی سے اٹھتا بڑے تپاک سے بولا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آواز سمٹ کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ خیال آیا کہ ان کارکنوں کو مالک کی محتاجی کا زیادہ احساس نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ اور بھی بھول جائیں گے، سو کہنے لگا، آپ لوگ چھٹیاں لے کر گھر بیٹھ جاتے ہو، چھٹیوں کی تنخواہیں جو مفت ملتی ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے وقت پر کام دینا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اس شبے نے بھی جنم لیا کہ کریم شاید مزید چھٹی کی درخواست دینے آیا ہے، اس لیے اس کی آواز اور بھی سخت ہو گئی اور وہ کہنے لگا، وہ تم اپنی جگہ جو کرائے کا ٹٹو دے گئے تھے اس سے یہ تو پوچھ لینا تھا کہ اس نے پہلے کبھی سلنڈر مشین کا کام بھی سنا تھا کہ نہیں؟ کریم ہنس دیا، نہیں جی، وہ میں نے کب دیا تھا، وہ تو آپ ہی نے کہا تھا کہ 4 دن کام چلا لے گا، وہ پہلے بھی آپ کے پاس مشین مین تھا۔ ہوا کرتا تھا بھائی، لیکن اس وقت ہمارے پاس یہ سلنڈر مشینیں کب تھیں؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں اسے کام سمجھا دیا ہے، جیسے آپ نے فرمایا تھا، پورا دن لگا کر میں نے سمجھا دیا تھا، تو کیا باڑے کے ٹٹو مشین کو ڈولتی جھاڑ دی ہے؟ کریم کی ہنسی چھوٹ گئی، مالک نے اور بھی منہ بنا لیا۔ کریم کا یوں ہنسنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، جلدی سے کہنے لگا، اب تمہیں مزید چھٹی نہیں مل سکتی۔ میں کب چھٹی لینے آیا ہوں جناب، بلکہ میں تو چھٹی کٹوانے آیا ہوں،
आना तो मुझे इतवार के बाद पीर को था, लेकिन मैंने सोचा कि जिस काम के लिए छुट्टी ली थी वो तो हो गया, अब घर में बेकार बैठकर क्या करूंगा। मालिक की आवाज में फिर कुछ तबाक शामिल हो गया। कहने लगा, बहुत अच्छी बात है, आज बहुत जरूरी काम लेना है, जल्दी से निकाल दो। करीम ने मालिक के दफ्तर वाले कमरे से निकलकर बाहर चौबी छपरों के नीचे काम करते हुए सारे कंपोजिटरों से राम सलाम कहा और मशीन वाले कमरे के कोने में जाकर काम वाले कपड़े पहनने लगा। इस कमरे में 2 कंपोजिटर फर्में बांध कर मशीन के पास रख रहे थे। करीम को वो दोनों जाने पहचाने नहीं लगे। हंस के कहने लगा, यहाँ तो काम में बरकत का सबूत मिल रहा है। क्यों भाई, नए आए हो? क्या नाम है तुम्हारे? करीम ने फर्मा मशीन पर चढ़ाए हुए कहा, भाई काम मिल गया, और क्या चाहिए। नौकरी का मुआवजा कोई शीशे के फ्रेम में थोड़ी जड़ाया जाता है। दोनों बंता और संता करीम के पास खड़े हो गए और बैरूनी छपरों की तरफ हाथ करके कहने लगे, वो देखो, मुलाजमत पेशा लोग दिन भर में 4 सफ़े नहीं जोड़ पाए, हम तो पूरी तोड़ कर काम करते हैं, ठेके पर जो करना हुआ। हाँ हाँ, करीम ने मशीन पर कागज चढ़ाते हुए कहा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, जितने सफ़े तैयार करोगे रकम भी तो उतनी ही लोगे। बंता जल्दी से बोला, ये तुम भूल रहे हो मियाँ कि हमें कोई इस वक्त पूछता है जब काम रुका हुआ हो। आगे पीछे तो मुलाजमत पेशा ही दामाद होते हैं। काम हो या ना हो, पहली तारीख को बंदी टकी तनख्वाह कर ले जाते हैं। करीम मशीन पर कागज चढ़ाकर मालिक से ऑर्डर की तादाद पूछने जा रहा था कि बंदे की बात सुनकर रुक गया। कहने लगा, दोस्त, तुम भी ये भूल गए हो कि नौकरियों वाले तो दामाद होते हैं, लेकिन काम करने वाले सगे बेटे होते हैं। दोपहर को निस्फ घंटे के वक्फे के वक्त जब सभी कारकुनों ने अपने अपने लंच के डब्बे खोलकर बेंचों पर रख लिए तो करीम भी उनके साथ बैठकर खाना खाते अपने पुराने दोस्तों साथियों से कहने लगा, साथियों, आजकल हाथ क्यों ढीले कर रखे हैं, काम क्यों नहीं निकाल रहे। एक कंपोजिटर हंस दिया। कहने लगा, मियाँ, जमाने की रफ्तार के साथ चलना पड़ता है, हम तुम्हारी तरह अहदे सदाकत के आदमी नहीं हैं। अच्छा बेटा, करीम ने मुंह के नवाले को चबाते अपनी आवाज भी चबा ली। फिर भी इस अहदे गुमराही का राज बता दूं। एक और कंपोजिटर जोर जोर से हंसते कहने लगा, जो कुछ सरकारी दफ्तरों में होता है वो तरीका हमने भी सीख लिया है। वो तरीका है गो स्लो, आहिस्ता हराम। वो क्या होता है भाई, कि काम को आगे चलने ही ना दो। समझ गया। करीम हंसने लगा तो एक कंपोजिटर बोला, लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी चाचा। करीम ने शाने बुजुर्गी से सर हिलाया। कहने लगा, हाँ भतीजो, मैं ये समझ नहीं सकता कि आदमी के आगे बंद बांधे और उसकी जगह अपनी जुबान को खुली छुट्टी दे दे। तुम्हारा मतलब है कि हम अपने मुतालबात का इजहार न करें। 2 कंपोजिटर करीम से गुस्से का इजहार करने लगे। करीम इसी हुनक और पुरसकून लहजे में कहने लगा, अगर मुझे चचा कहा है तो चचा की बात भी सुन लो। मैंने कब कहा कि तुम अपने जायज मुतालबात का इजहार भी ना करो। तुम यही तो कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा था कि जुबान चलाने का हक सिर्फ उसी को हासिल है जो हाथों को भी चलाए। काम पूरा करो और पूरी उजरत मांगो। लेकिन चचा, खामोश रहने पर कोई उजरत देता है? नहीं देता तो काम छोड़ दो। लो सुनो इसकी बातें। अच्छे भले रोजगार को लात मार दें और बेकार होकर घर बैठे रहें। यही तो फायदा होता है नौकरी का कि एक तो खाओ और साथ ही घुरो, क्योंकि नौकरी से तो कोई निकाल नहीं सकता। एक कंपोजिटर ने जब ये कहा तो बाकी सब ने उसकी तरफ यूं देखा जैसे उसकी इंतहाई दानिशमंदाना दलील पर दाद दे रहे हों। एक और ने हामी भरी, इसीलिए तो यूनियन होती है, और इसीलिए होती है, और बाकियों की तरफ दाद तलब नजरों से देखता हुआ बोला, क्यों हजरात, मैंने ठीक कहा है या नहीं? करीम ने सबके सर परचमों की तरह हिलते देखे और अपनी रोटी के हाले डब्बे को बंद करता हुआ बोला, जिसने भी यूनियन का तस्वुर बनाया कोई बहुत बहुत ही दानिशमंद इंसान होगा। उसने ये भी ना सोचा कि तुम लोग नारे लगाकर नौकरियां तो कायम रखोगे, लेकिन तुम्हारी हड्डियों में पानी पड़ जाएगी। मुझे एक बात बताओ। क्या? सभी ने कुछ बरहमी से पूछा। ये कि आज तक जो भी हड़तालें होती रही हैं उसके दौरान ये तो सभी आवाज बुलंद कहते रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, इसलिए तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं। लेकिन कभी हड़तालियों ने ये भी कहा है कि हम आइंदा अपनी इस्तेदाद का इजाफा करेंगे, इसलिए हमारी उजरतों में भी इजाफा किया जाए। मुझे बताओ, कभी किसी ने ये कहा? करीम का लहजा बात करते करते संजीदा हो गया तो सारे कारकुन हंस दिए। एक ने कहा, करीम चाचा, सरकारी नौकर तो सरकार के दामाद होते हैं। हर कुर्सी सरकार की बेटी होती है और कुर्सी पर बैठने वाला सरकार का दामाद। करीम ने उसी के अंदाज में सांस खींची और बोला, मैं भी यही कहता हूँ कि आप अपने वतन के बेटे बने, तुम्हें वतन के दुख दर्द का एहसास हो।
दमादों को भला दर्द का एहसास कैसे हो सकता है। और करीम के सांस की रफ्तार में और भी संजीदगी आ गई। वो कहने लगा, लेकिन आपसे क्या कहूँ, वतन के सबसे बड़े दामाद तो वज़राए किराम होते हैं। सारे कंपोजिटर हंस पड़े। एक कहने लगा कि करीम चाचा कहाँ गए थे छुट्टियां लेकर, बहुत होशियारी की बातें सीख आए हैं। खुदा की कसम, तुम जिस किस्म की बातें करते हो, अगर इंतहाबात में खड़े हो जाओ तो सभी लोग तुम्हें ही वोट दें। खाने के वक्फे का निस्फ घंटा बीत गया था। सभी के कानों से घंटी की आवाज टकराई तो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हंसते हुए अपनी अपनी जगह जाकर काम पर खड़े हुए। बाकी का निस्फ दिन चलती हुई मशीन के सर्द गर्म में असीर चुपचाप गुजर गया। अभी छुट्टी का वक्त नहीं हुआ था कि एक जोरदार आवाज ने ये चुप तोड़ दी। सभी लोग करीम के मशीन वाले कमरे की तरफ दौड़ पड़े। करीम ने बनते और संते के रोटियों वाले डब्बे हाथ में पकड़े हुए थे और मशीन से ऊंची आवाज में गरज रहा था, सालों, आज घर जाकर बाल बच्चों को रोटी की जगह सिक्के खिलाना है। सभी समझ गए कि बनते और संते ने थोड़ा थोड़ा टाइप चुरा कर अपने डब्बों में डाला हुआ है। लेकिन ये कोई नई और अचंभे वाली बात नहीं थी, इसीलिए सभी हंस पड़े। एक ने जल्दी से मालिक के कमरे में झांक कर देखा। वो उसने निस्फ घंटा पहले मालिक को प्रेस से बाहर जाते देखा था, लेकिन फिर भी कमरे में झांका और मुतमईन होकर वापस आया और करीम का बाजू पकड़ता हुआ कहने लगा, छोड़ो मियाँ, तुमने क्या लेना है इस बात से, तुम क्यों खामखा अपने दुश्मन बना रहे हो लोगों को। करीम की तबीयत से सभी वाकिफ थे, इसलिए एक और आदमी आगे बढ़कर करीम से कहने लगा, छोड़ो भाई, जो करेगा सो भरेगा, तुम्हें क्या। बनते और संते ने जो कंपोजिटरों की तरफ से बात ठंडी पड़ती देखी तो जरा झुककर करीम के सामने आन खड़े हुए और बोले, हमायत करनी हो तो अपने जैसों की करो, जैसे तुम मजदूर हो वैसे हम मजदूर। इस वक्त मालिक तो सर पर नहीं, तुम ख्वामखा उसके सरकारी वकील बनकर खड़े हो गए हो। सरकारी वकील की बात सबको हंसा गई। सभी ने भारी भारी तारीफ की। हाँ करीम मियाँ, जो मजदूर की हमायत करे वो तो सच्चा वकील हुआ। तुम क्यों रजाकाराना तौर पर सरकारी वकील बने बैठे हो, तुमने मालिक से क्या लेना है। करीम की आवाज गमो गुस्से में डूबी हुई थी। वो कहने लगा, हाँ मैं सरकारी वकील हूँ। मेरी सरकारी एक ही बेईमानदारी सिर्फ मेरी ही नहीं, हर मजदूर की। ये तुम्हें किसने कहा है कि तुम मजदूर हो। मजदूर का काम मजदूरी है, चोरी नहीं। करीम की सारी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि पीछे खड़े कंपोजिटरों ने देखा कि मालिक सर पर आन पहुंचा है। उन्होंने पांव के लम से आगे वाले को छूकर चुप रहने के लिए कहा और अगलों ने जब इशारा समझने के लिए पीछे देखा तो सबकी नजर मालिक पर पड़ी और वो मुंतशिर हो गए। साथ ही उनकी हमदर्दियां बनते और संते से हट गई। आखिर ये मामला भी तो उनमें से किसी का नहीं था, वो तो नौकरी पेशा थे। उन्होंने इस बात पर जी ही जी में शुक्र अदा किया और इनमें से एक मालिक को सुनाकर अपने साथियों से कहने लगा, और रखो बाहर के आदमी, हमें तो प्रेस से हमदर्दी है, लेकिन बाहर वालों को इस बात का एहसास, वो तो 4 दिन लगाकर दुगने पैसे भी लेते हैं और अंदर की जेबें अलहदा भर लेते हैं। मालिक ने आगे बढ़कर हाथ में थामे हुए दोनों डब्बे देखे, बात को समझा और इशारे से बनते और संते दोनों को अपने कमरे में बुलाया। करीम खामोशी से चौपचे में जाकर साबुन से हाथ धोने लगा। 6 बजने वाले थे, छुट्टी का वक्त था। बाकी के तमाम कंपोजिटर के गिर्द इकट्ठे होने लगे। इनमें से एक मालिक के कमरे से आता हुआ बोला, लो और सुनो, वो दोनों हमारा नाम लगा रहे हैं कि हमने इन्हें बदनाम करने के लिए सिक्का उनके डिब्बों में डाल दिया था। कंपोजिटर गुस्से से कपकपा उठे तो करीम आहिस्ता से हंसकर कहने लगा, लो भाई, जैसे तुम मजदूर वैसे वो मजदूर। अब तुम में से कौन सच्चा वकील बनेगा, मैं तो ठहरा सरकारी वकील। आज तो उल्टी आंते गले को पड़ी हैं करीम चाचा, एक ने कहा और हिजालत से सब हंस पड़े। शीरीन गली से बाहर जाने वाले रास्ते पर खड़े एक पेड़ के नीचे तन्हा और वमांदा खड़ी थी कि अचानक दूर से अपना बाप साइकिल पर आता दिखाई दिया। उसे यूं लगा जैसे बाप को आते देखकर उसकी वमांदगी और भी बढ़ गई हो और वो खुद को दरख्त के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगी। करीम की साइकिल अभी उस दरख्त से दूर थी कि शीरीन ने देखा साइकिल जरा फासले पर रुक गई और उसका बाप साइकिल को मोड़कर लौटने लगा है। शीरीन ने आगे बढ़कर आवाज दी, अब्बा। वो बाप को आते देखकर घबरा गई थी, लेकिन वापस मुड़ते देखकर और भी परेशान हो गई। आवाज उसके मुंह से आज कुछ झलक पड़ी थी, लेकिन करीम बहुत दूर था। यह भी महसूस हुआ कि आवाज उस तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर यह भी नजर आया कि उसके बाप ने साइकिल वापस घर की तरफ मोड़ ली है। करीम जब दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने शीरीन को देखकर ब्रेक लगा दी और करीब आकर साइकिल से उतरता हुआ पूछने लगा, क्यों, खैरियत तो है, यहाँ खड़ी हो? शीरीन ने जवाब देने की बजाय पूछा, अब्बा आप वापस क्यों लौटने लगे थे? करीम ने कहा, मैं एक बात भूल गया था, दिन भर याद नहीं आई, प्रेस से प्रूफ लाने थे,
लेकिन भूल गया। अब घर के पास आ गया याद आया, पहले सोचा कि लौट के ले आऊं, फिर ख्याल आया कि अब तक प्रेस बंद हो चुका होगा, तो खैर कोई बात नहीं, कल सही। लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब्बा, शीरीन ने कहा और एक बार फिर सड़क की तरफ देखा। बताती क्यों नहीं? अब्बा, माँ भी डर रही है, मैं भी। हाँ, आप हमसे नाराज हो जाओगे, लेकिन हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, शीरीन ने खौफजदा लहजे में कहा और फिर एक बार बड़ी उजलत में सड़क की तरफ देखा। मुझे ये पहेलियां अच्छी नहीं लगती, ये जो कुछ भी हुआ है साफ साफ बता क्यों नहीं देती? करीम ने बरहमी से पूछा तो शीरीन की आवाज बढ़ा गई। वो न जाने कहाँ चला गया है। कौन? संजय? लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा। माँ ने बहुत रोका था, कह रहा था कि अभी आ जाऊंगा आपके आने से पहले, लेकिन अभी तक नहीं आया। करीम ने साइकिल दरख्त से लगा दी और पीछे सड़क की तरफ देखता पूछने लगा, कितनी देर हुई उसे गए हुए? कितने ही घंटे हो गए हैं? उस वक्त दोपहर थी, मैं इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। माँ ने कहा था कि मोड़ पर जाकर देखो, शीरीन ने जल्दी जल्दी कहा और फिर रुककर कहने लगी। माँ भी हलकान हो रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो। करीम ने निहायत बरहमी से लड़की को देखा और फिर खुद ही नरमी से बोलता हुआ कहने लगा, मैं जानता हूँ उस जिद्दी को, अगर वो किसी बात पर तुल जाए तो फिर उसे खुदा भी नहीं रोक सकता। चलो तुम घर चलो। शीरीन गई नहीं, कहने लगी, लेकिन कहता था कि तुम्हारे बाबा के आने से पहले ही आ जाऊंगा। करीम हंस पड़ा, पूछने लगा, अच्छा तुम मुझसे डर भी रहा था? बहुत डरता है। लड़की की आवाज बाप की तबीयत में तब्दीली देखकर संभल गई। वो कहने लगी, माँ से कह रहा था उनसे मेरे जाने के बारे में आप कुछ ना बताइएगा, मैं खुद ही बताऊंगा। वो देखो आ रहा है, कितनी तेज साइकिल चला रहा है, डर रहा होगा कि कहीं मैं इससे पहले ना पहुंच जाऊं। करीम ने कहा तो शीरीन ने भी नजरें जमा कर दूर सड़क की तरफ देखा और कहा, वही है, अभी तो पहचाना नहीं जाता कि कौन है। वही है, मेरी नजर तो अकाब जैसी है, भूल चूक हो ही नहीं सकती। करीम हंस पड़ा, चलो यही गनीमत है कि सही सलामत वापस पहुंच गया है। लेकिन जिस वक्त संजय की साइकिल उस पेड़ के करीब पहुंचने लगी जहां करीम और शीरीन खड़े थे, तो करीम आगे बढ़कर सड़क के वस्त में खड़ा हो गया। संजय करीब आया और साइकिल से उतरकर चुपचाप करीम के सामने खड़ा हो गया। जनाब, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? करीम ने तनी हुई आवाज में पूछा तो संजय ने निहायत इनकिसारी से कहा, बहुत दूर से, मलिकुल मौत के घर से। मैं पहले ही उससे कह रहा था कि बहुत देर हो गई है, करीम मियाँ मुंतजिर होंगे, मुझसे बढ़म हूँ। अच्छा, करीम ने अपना पूरा इस्तेहकाक अपनी आवाज में भर लिया और बोला, मलिकुल मौत से तुम्हारी दोस्ती जरा गहरी हो गई है, तुड़वानी पड़ेगी। संजय ने अपनी पेशानी करीम के कंधे पर रख दी और आहिस्ता से कहा, यार तुम सब कुछ कर सकते हो, अगर मौत का फरिश्ता बनकर मेरी बेहोशी में मेरे साथ मुकालमा कर सकते हो तो फिर बाकी क्या रह जाता है। करीम ने मुतजिब होकर संजय के मुंह की तरफ देखा तो करीब ही खड़ी शीरीन कहने लगी, अब्बा, आपने जो कुछ कागज पर लिखा था आज उन्होंने अम्मा से वो कागज लेकर पढ़ा था। करीम को बहुत जोर से हंसी आ गई, कहने लगा, अच्छा वो दोज़ख का हाल, लेकिन वो तो मैंने बहुत टूटे फूटे अल्फाज में लिखा था और फिर तो उर्दू में लिखा हुआ था, तुमने कैसे पढ़ लिया? मैंने भी एक फरिश्ता तलाश कर लिया था, उर्दू पढ़ने वाला, संजय ने कहा तो पास खड़ी शीरीन कहने लगी, अम्मा ने पढ़ पढ़ कर सुनाया था। घर पहुंचे तो करीम आगे आगे था, जैसे दरवाजे से साइकिल अंदर लाते देखकर बरकत बहुत घबराए हुए लहजे में बोली, वो तुम्हारा कुछ लगता न जाने कहाँ चला गया है। करीम ने दरवाजे से बाहर की तरफ देखते हुए आवाज दी, आ जाओ भाई मेरे कुछ लगते। जब संजय अंदर आ गया तो करीम ने बरकत से कहा, लो एक बार तो मैं अपना कुछ लगता वापस ले आया हूँ, लेकिन अगर आइंदा तुमने मुझसे चोरी उसे जाने दिया तो देखना। बरकत ने संजय को आते हुए देखकर सुख का सांस लिया और अपने हामद से कहने लगी, फिर कल से एक हथकड़ी दे जाना, मैं उसे बांध दूंगी। करीम हंसने लगा, बरकत, ये बेचारा करीम कादिर नहीं जिसे हथकड़ी से बांध कर रखा जा सके। जवाब में बरकत ने कुछ नहीं कहा। चूल्हे पर चाय का पानी रखने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी बजाय अब नेमत बोली, तुम तो जैसे बंधे हुए ही हो। एक हाथ को बरकत ने हथकड़ी डाली और दूसरी को मैंने, लेकिन दो हथकड़ियों से तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। नेमत ने करीम और संजय के बैठने के लिए आंगन में दो चारपाइयां बिछा दी थी। करीम चारपाई पर बैठता हुआ कहने लगा, बात तो सच्ची है, दो हथकड़ियों से मेरा कुछ नहीं हुआ। असल में जिन्होंने इंसान को चार निकाह करने का हुक्म दिया दानिश का सरचश्मा थे। अगर दो हाथों को हथकड़ियां दरकार हैं तो पाँव को बेड़ियां भी। नेमत ने नल की दाढ़ के नीचे हाथ रखकर दर्जा हरारत को महसूस किया। नल का पानी अभी तक हल्का गर्म था। उसने ठंडे पानी की बाल्टी निकालने के लिए रस्सी लटका दी और पानी की बाल्टी खींचते हुए कहने लगी, तो फिर दो निकाह और कर लो, कोई हसरत न रह जाए।
नेमत ने पानी की बाल्टी को खुड़े पर रखते हुए एक तौलिया करीम को दिया और एक संजय को। दोनों कहने लगी, इस एतबार से तो हिंदू औरतें अच्छी होती हैं, खुशनसीब उम्र बड़ा आदमी की एक ही औरत रहती है। संजय ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ हंस दिया और उठकर मुंह हाथ धोने लगा, लेकिन करीम पानी का छींटा मुंह पर देते हुए कहने लगा, नेक बख्तों, वो खुशनसीब कैसे हुई? अच्छी और खुशनसीब तो तुम हो के आदमी का जी नहीं बढ़ता, सोचता है अगर एक अच्छी है तो दूसरी भी अच्छी होगी, दूसरी अच्छी तो तीसरी भी अच्छी होगी, चौथी भी। हिंदू तो एक से ही तौबा कर लेता है, दूसरी का नाम तक नहीं लेता। आंगन में पानी के बजाय हंसी के छींटे उड़ने लगे। शीरीन ने चाय के पड़े हुए 2 गिलास दोनों के सामने रख दिए तो करीम ने संजय को वो सारी बात सुनाई जो आज प्रेस में हुई थी और बताया, इसी झगड़े में आज मैं मालिक से प्रूफिंग की बाबत पूछना भूल गया। कोई बात नहीं, आज तर्जुमे का कुछ काम मिल गया है, संजय ने कहा और बताया कि आज दोपहर इसी काम के लिए गया था। वापस लौटते हुए अपने कमरे में भी गया था, वहां चौकीदार से कमरे की सफाई करवाई, इसीलिए देर हो गई। वो तो मैं साइकिल देखकर ही समझ गया था, साइकिल वहीं से तो लाए होगे, करीम ने कहा तो संजय ने जरा झुककर कहा, सोचा था कि रात वहीं सो जाऊंगा, लेकिन यार की इजाजत नहीं थी आज, इसलिए हुक्म का गुलाम बनकर आ गया। देखो मियाँ, करीम ने संजीदगी से कहा, ये ताश के पत्ते मैंने कभी नहीं खेले, मैं नहीं जानता कि ये हुक्म गुलाम क्या होता है और चिड़िया की बेगम क्या होती है और पान का इक्का किसे कहते हैं। बात बहुत सीधी है कि डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन यखनी भी पीनी है और आराम भी करना है। तुम खामोशी से यहाँ बैठे रहो, ये दोनों बेगमें तेरी माँ जैसी हैं। और संजय कोई उज़र पेश न कर सका। शीरीन दोनों चारपाइयों के पैरों के पास टिके चाय के खाली गिलास उठा रही थी कि छोटी जमीला ने आवाज दी, देखो शीरीन, तुम्हारे मोती के बूटे पर एक फूल आया है। शीरीन ने उजलत में गिलास उठाए और दौड़कर मोती को देखती करीम के पास लौट आई। अब्बा, तुम मुझे रोज 8 आने दे दिया करो। 8 आने रोज? वो किस लिए? ये बूटा तो मैं चाचा अता से मांग कर लाई थी, लेकिन मैं अब उससे और कुछ नहीं मांगूंगी, वो 8 आने में एक बूटा बेचता है। करीम ने शीरीन की बात का पास करते हुए कहा, अच्छा कल दे दूंगा 8 आने, तुम इसे एक खरीद लाना। शीरीन हंसती, सिर्फ एक नहीं बाबा, रोज 8 आने, हर रोज एक बूटा खरीदूंगी तो महीने में आंगन बढ़ जाएगा। इस वक्त जैसे करीम के मुंह पर एक और फूल खिल उठा था। उसने बड़े गौर से लड़की को देखा। लड़की ने समझा शायद वालिद ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई है, लेकिन करीम ने ना तो उसकी बात ही सुनी थी और ना ही कोई करार किया था। उसे तो वो दिन याद आ रहा था जिस दिन नेमत की नींद को चीरकर 2 नींद करने की बात मौत का वहम बन गई थी और शीरीन ने आंगन में मोती का बूटा लगाकर इस वहम को निकाल बाहर किया था। और करीम बड़ी मौज में आकर उस दिन की बात संजय को सुनाने लगा। सुबह होते ही करीम अपने काम पर चला गया तो संजय आंगन में जहां नीम का पेड़ साया फगन था, चारपाई डालकर तर्जमा करने में लग गया। 1 घंटा तक तो इसका जी लगा, लेकिन फिर उचाट हो गया और वो लिखे हुए कागजों को लकड़ी के स्टूल पर किताब के बोझ तुले रखकर उस पर सताने के लिए लेट गया। अलालत की थकन सी थी, लेकिन संजय को महसूस हुआ ये सिर्फ बीमारी की थकन ही नहीं, बल्कि ये पूरी किताबों के तर्जुमे का रद्द-ए-अमल भी है। वो जब भी माली ज़रूरियात के तहत इस तरह के काम करता तो उसके हाथ का कहा मानने से इनकार कर देते थे और वो 3-4 सफ़े लिखने के बाद अपनी उंगलियों को मजबूरन नज़ार महसूस करने लगता। बार बार एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से दबाता वो देर तक चारपाई पर लेटा रहता। किसी किसी लम्हे नींद की सूखी पत्तियां जड़कर उसके जिस्म पर आन गिरती तो उसके थके हुए आज़ा सुकून सा महसूस करने लगते। फिर शायद हवा कुछ तेज हो गई थी, नींद के पत्ते कसरत से झड़ने लगे और उसे जबरदस्ती नींद से आने लगी। नींद के एक सपने का सुख उसके रगो रेशे में सरायत कर गया। उसने देखा वो अपना नया नॉवल लिख रहा है। कई सफ़ात लिखकर उसने एक तरफ डेट कर रखे हैं और मुसलसल लिखे चला जा रहा है। ना उसकी उंगलियां थकती हैं और ना उसकी नज़र थकती है। फिर करीम मियाँ चाय का प्याला हाली करके उसके पास बैठ गया है और पूछ रहा है, इस नॉवल का नाम क्या रखा है? वो करीम को बता रहा है 49 दिन। करीम हंस रहा है, लेकिन एक अजीब वाक़या ज़हूर पजीर होता है कि उसका अपना हाथ लिखते लिखते कागज़ बन जाता है और अब उस पर टिप टिप अल्फाज गिर रहे हैं। वो करीम को देखकर ज़ोर से हंसता है और कहता है, देखो ये क्या करामत ज़हूर में आ रही है। तो उसे लगा कोई उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ रहा है। हड़बड़ाकर उसकी आंखें खुली तो नेमत उसे जगाती हुई कह रही थी, बूंदे पड़ रही हैं, उठो तुम्हारी चारपाई अंदर बिछा दूं। संजय सपने की बात भूल गया। उसे याद आया कि वो स्टूल पर रखे हुए कागज रखकर सोया था। वो सभी बारिश में भीग गए होंगे। उसने जल्दी से स्टूल की तरफ देखा
بارش ہونے والی تھی تو سارے کاغذ شرین نے اٹھا کر رکھ دیے تھے۔ نعمت نے بتایا تو سنجے کی فکر دور ہو گئی۔ وہ نعمت کے حکم کے بموہ جب اندر تو چلا آیا، مگر ابھی دیکھے خواب نے اس کے پورے وجود پہ ایک سنسنی دوڑا دی تھی۔ یہ بھی یاد آیا کہ وہ پچھلی رات گئے اس وقت سے بے چین ہے جب کریم نے اسے پریس والی بات سنائی تھی۔ سنجے نے کل رات کریم سے وہ بات سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن سوچوں میں ضرور کھو گیا تھا کہ کریم نے نہایت آسانی سے جو بات کہہ دی تھی کہ ملکوں کے حکمران ملکوں کے بیٹے نہیں داماد ہوا کرتے ہیں۔ سنجے کو لگا کہ یہی ایک ناول کا مرکزی خیال ہے جو رات کو اس کے من میں آ رہا تھا اور جو ابھی ایک پودے کی طرح اس کے خوابوں میں اگ رہا تھا۔ پودے سے اسے رات کی بتائی ہوئی کریم کی وہ بات یاد آ گئی جب اس کی حیات و موت کی کشمکش والی شام کو شرین نے آنگن میں موتیے کا پودا لگا کر کریم کے من میں اس کے بچ جانے کا یقین پیدا کر دیا تھا۔ سنجے نے اپنے کمرے کے پہلو میں اگے موتی کے پودے کو دیکھا تو رات والی شرین کی وہ بات بھی یاد آئی۔ 8 آنے کا ایک پودا آتا ہے، ہر روز ایک لاؤں گی تو مہینے میں آنگن بھر جائے گا۔ یہ برسات کی پہلی بارش تھی، سو جھلک سی دکھا کر دھیمی پڑنے لگی تو سنجے نے شرین کو آواز دی، چائے بناؤں؟ شرین نے پاس آ کر پوچھا، ابھی نہیں، چلو پہلے موتیے کے پودے لے کر آتے ہیں۔ کہاں سے؟ جہاں سے تم کہہ رہی تھی۔ چاچا عطا سے؟ ہاں، لیکن شرین چپ سی ہو گئی۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوتا؟ سنجے نے پوچھا۔ ہوتا ہے لیکن… شرین پھر چپ ہو گئی۔ بات سنجے کی سمجھ میں آ گئی کہ ابھی اس نے ابا سے پیسے نہیں لیے، اسی لیے چپ ہے۔ کہنے لگا، اچھا اماں کو بلاؤ۔ برکت آئی تو سنجے نے کہا، یہ میرا کہا نہیں مانتی اماں، آپ اسے کہیں کہ میرے ساتھ چل کر عطا کا گھر بتا دے۔ اماں وہاں سے موتیے کے بوٹے لانے ہیں اور ابا… شرین نے اشارے سے اماں کو بتایا۔ زمین نم ہو گئی ہے اور نم زمین میں بوٹا لگایا تو سوکھتا نہیں۔ تم بے شک چاچا عطا سے پوچھ لینا، سنجے نے کہا تو اماں نے انکار نہیں کیا۔ لڑکی سے کہنے لگی، چل اس کا جی بھی چاہ رہا ہے، ہو آؤ جا کر، یہ پاس تو گھر ہے۔ اور اماں جب پیسے نکالنے کے لیے اپنی کوٹری میں جانے لگی تو سنجے نے کہا، اماں کوئی ٹوکری یا رسی ڈھونڈ دینا، 10 پودے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے۔ اماں کو سوچ میں پڑ گئی، شاید وہ 1-2 پودوں کے لیے پیسے دینے لگی تھی، لیکن 10-20 کا نام سن کر رک سی گئی۔ پھر کوٹری میں سے ایک ٹوکری لا کر کہنے لگی، چاچا عطا سے کہنا تمہارے ابا خود ہی آ کر پیسے دے دیں گے۔ اچھا، شرین نے کہا اور ماں کے ہاتھ سے ٹوکری لے لی۔ سنجے نے عطا کے گھر سے موتیے کے پودوں کے ساتھ آڑو اور انار کے 2 پودے بھی لیے اور جب پیسے دینے لگا تو شرین جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر عطا سے کہنے لگی، چاچا۔ عطا بڑے اہتمام سے پودوں کی ٹوکری میں رکھ رہا تھا، اس کی نظر شرین کی طرف نہیں تھی، سو سنجے نے شرین کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ عطا نے پیسے لے لیے، پودوں سے بڑی ٹوکری ان کے حوالے کی تو سنجے باہر گلی میں آ کر شرین سے کہنے لگا، میری اور تیرے ابا کی بات بالکل گھر جیسی ہے، تو کیا گھر کی بات لوگوں سے کہی جاتی ہے؟ شرین کچھ شرمندہ سی ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اسے کچھ فخر بھی محسوس ہوا کہ سنجے نے خود کو ان سے گھر کا آدمی کہا ہے۔ گھر آ کر سنجے نے ٹوکری ایک طرف رکھ دی اور پھر اکیلا جا کر عطا کے گھر سے ایک کھرپا مانگ لایا۔ پہلے شرین اور جمیلہ نے مل کر آنگن میں 1-1 فٹ کے فاصلے پر نشان لگائے، پھر سنجے کھرپی سے وہاں چھوٹے چھوٹے گڈھے کھودنے لگا۔ ایک ایک کر کے سبھی پودے لگا دیے تو یہ ویران سا آنگن ایک خوبصورت سا باغیچے میں تبدیل ہو گیا۔ جس وقت یہ آنگن باغیچہ بنا اس وقت کریم کا بڑا بیٹا سلامت مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا اور چھوٹا اکبر سو رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سلامت آیا تو آنگن سے گزرتے ہوئے ٹھٹک کر ہے کیا نعمت دیکھ رہی تھی، اونچی آواز میں ہنس کر کہنے لگی، ارے آج تو تمہارے ابا سے بھی یہ گھر پہچانا نہیں جائے گا، سوچے گا شاید کسی اور کے گھر جا گھسا ہے۔ سلامت نے پہلے پودوں کو دیکھا، پھر شرین کو اور چڑھ کر کہنے لگا، مجھے معلوم ہے شرین نے سب پودے اپنی پسند کے لگائے ہیں، میری پسند کا ایک بھی نہیں لگا۔ سنجے نے سلامت کی بات سنی تو آہستہ سے شرین سے پوچھا، کون سا پودا سلامت کو اچھا لگتا ہے؟ تمہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، شرین نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سنجے نے کچھ سرزنش کے انداز میں کہا، وہ تو آپ نے خود ہی چن لیا، میں کیا بتاتی۔ کون سا؟ انار کا۔ سنجے کو دھیمی سی ہنسی آ گئی، شرین سے کہنے لگا، اچھا اب تم بولنا مت۔ اور سنجے نے سلامت کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کھڑا کر لیا اور کہا کہ ایک سرما ہوا کرتا ہے سلیمانی، وہ آنکھوں میں لگا لیں تو جو پودا چاہے نظر آ جاتا ہے، اور اگر وہی شرین لگا لے تو اسے سارے پودے موتیے کے نظر آئیں گے۔ سلامت کی صورت روتی سی ہو گئی تھی۔ مجھے تو یوں بھی نظر آ رہے ہیں، جسے نظر نہ آتے ہوں وہ سرما لگائے۔ شرین ہنسنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ تم کون سا پودا دیکھنا چاہتے ہو؟ سنجے نے پوچھا۔
अनार का, सलामत ने कहा। वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना? संजय ने पूछा। नहीं, मैंने सब देखे हैं, सभी मोतिये के हैं। अच्छा तो फिर तुम सुरमा लगाओ, संजय ने कहा। कहाँ है वो सुरमा? वो तो किसी के पास होता ही नहीं, वो तो यूं ही कहानी है। बरकत और नेमत हंस रही थी। नेमत ने सलामत के चेहरे पर आंसू बहते देखे तो उसका बाजू थाम कर कहने लगी, वो तो मेरे पास है, चलो तुम्हें लगा दूं। और जब नेमत ने चांदी की सुरमेदानी निकालकर एक एक सलाई सलामत की दोनों आंखों में डाल लिए तो संजय ने उसे बाहर आंगन में ले जाकर अनार का पौधा दिखाया और कहने लगा, देखना उस पर कितने सुर्ख अनार आते हैं। क्या सचमुच के? हाँ सचमुच के, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें सिर्फ अनार का ही पेड़ क्यों पसंद है? संजय ने पूछा तो सलामत उसके कान में कहने लगा, भाईजान सबके सामने नहीं बताऊंगा, रात को बताऊंगा सोते वक्त। शिरीन पास खड़ी हंसने लगी। उसने ये भी अंदाजा लगाया था कि सलामत ने संजय के कान में क्या कहा है। इधर सलामत के पास आकर कहने लगी, मैं अभी बता दूं? तुम्हें मालूम ही नहीं, सलामत ने जोर से कहा। मुझे मालूम है। तो बताओ फिर। वही बात जिसकी कहानी एक बार अब्बा ने सुनाई थी। कौन सी? सलामत का चेहरा कुछ उतर गया, लेकिन वो जिद पर अड़ कर कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं? अच्छा तो मैं ही कह देता हूँ, वही अनार से पड़ी निकलने वाली। शिरीन हंसने लगी और कहने लगी, लेकिन वो तो कहानी है, तूने सच जान लिया उसे। सलामत का चेहरा सिमटकर मुख्तसिर सा नजर आने लगा। कहने लगा, तो अब्बा ने झूठ बोला था? बरकत ने दोपहर का खाना थालियों में चुना। संजय ने सलामत को खाना खाने के लिए बिठाते हुए कहा, अब्बा ने झूठ नहीं बोला था, परियां वाकई अनारों में से निकलती हैं, लेकिन वो अनार कौन से होते हैं ये बड़े होकर पता चलता है। सलामत कुछ नहीं समझा, लेकिन वो यूं खामोश हो गया जैसे बड़े होने का इंतजार कर रहा हो। उस वक्त शाम को जब करीम आया तो सचमुच जैसे नेमत ने कहा था, दरवाजे की चौखट पर खड़ा रह गया। या अल्लाह, ये अपना ही घर है। आज का दिन संजय को भी कुछ शाद कर गया था। उसने दोपहर को 3 घंटे सर्व करके तर्जुमे का बहुत सा काम खत्म कर लिया था। अब आगे बढ़कर करीम का साइकिल थाम कर कहता हुआ बोला, ये घर तो मियाँ अब तुम्हारे मेहमान का भी अपना लग रहा है। सलामत आज खुश था। आगे बढ़कर बाप के बाजू लगता हुआ बोला, अब्बा तुम्हें कौन सा पेड़ पसंद है? ये सभी जो तुमने लगाए हैं, करीम ने कहा तो सलामत ने भी उसकी तरफ हाथ उठाकर कहा, अच्छा अब्बा ये बताओ कि आपको कौन कौन से बूटे नजर आ रहे हैं? करीम कुछ न समझा, इसलिए कहने लगा, जो जो तुम्हें नजर आ रहे हैं। मुझे? सलामत हंसने लगा, मैंने तो सुरमा लगा रखा है सुलेमानी, इसलिए मुझे तो अनार का पौधा भी नजर आता है। आपको नजर आता है? शिरीन और जमीला मुंह दबाए हंस रही थी, इसलिए करीम को बात का कुछ अंदाजा हो गया था। कहने लगा, तुमने अभी 10 बरस की उम्र में ही सुलेमानी सुरमा लगा लिया है। अब्बा आप जानते हो वो सुरमा क्या होता है? सलामत ने पूछा तो करीम चारपाई पर बैठता हुआ कहने लगा, यार मेरे, जिंदगी में एक बार तो सभी वो सुरमा लगाते हैं, मैंने भी लगाया था, लेकिन तुम्हारी उम्र का नहीं था, 20 बरस का था। सलामत बाप से हटकर संजय के पास आ गया, पूछने लगा, भाईजान आपने भी लगाया था सुरमा? संजय ने पहले करीम की तरफ देखा, फिर सलामत की तरफ। कहने लगा, हाँ मैंने भी लगाया था। तो फिर आपको क्या नजर आया था? सलामत ने यह सवाल किया तो संजय ने उसकी गाल पर हल्की सी चपेट मारते हुए कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बताऊंगा। सलामत संजय को छोड़कर फिर बाप के साथ चिपक गया। तो अब्बा तुम्हें क्या नजर आया था? करीम अभी बोला नहीं था कि नेमत बोल पड़ी, अरे मुझसे पूछो, तुम्हारे बाप को एक परी नजर आई थी। वाकई? सलामत मुतखय्यर होकर रह गया तो करीम ने उसे गोद में लेकर कहा, एक नहीं 2 पड़ियां नजर आने लगी। 2 पड़ियां? सलामत हैरान होकर बाप के मुंह की तरफ देखने लगा। मैंने जरा सुरमा ज्यादा लगाया था इसलिए, करीम ने कहा। तो सुबह की बारिश की तरह आंगन में हंसी की बौछारें होने लगी और बरकत ने सबके लिए खाने की थालियां चुन दी। फिर सोने के लिए चारपाइयों पर बिस्तर बिछाते करीम ने प्रेस से लाए हुए प्रूफ संजय को दिए और कहने लगा, जल्दी नहीं है, कल किसी वक्त पढ़ लेना, परसों ले जाऊंगा। संजय ने प्रूफ कमरे में रखी तर्जुमे की किताब के साथ रख दिए, लेकिन बाहर आकर चारपाई पर बैठता करीम से कहने लगा, यार जी चाहता है सब कुछ छोड़कर एक नावल लिखूं। वो तो लिखना ही है, और क्या, मौत का फरिश्ता बनकर तुम्हें जमीन पर यूं ही लाया हूं। करीम हंसा दिया तो संजय संजीदा होकर कहने लगा, यार तुम असल में जिंदगी के फरिश्ते हो, तुम्हारी कल वाली बात ने मुझे मार दिया है। कौन सी? वही जो तुमने कहा था कि वतन के बड़े दामाद तो वतन के रहनुमा होते हैं। तुम नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी बात कह दी है। अगर वो सचमुच देश के बेटे होते, लायक बेटे, तो वतन हमेशा एक सा रहता। हाँ यार, अच्छे बेटे तो बाप की कमाई में अपनी कमाई शामिल करते हैं। करीम ने ठंडी सांस भरकर कहा,
تم شاید نہیں جانتے کہ یونان کا ایک پرانا دستور ہے، سنجے نے کہا اور بتایا کہ جو کوئی بھی کسی حکمران کا داماد بنتا وہ پہلے راجا کو قتل کرتا تھا، پھر اس کا تخت سنبھالتا تھا۔ اور راجا کے بیٹے؟ کریم نے بڑی فکر سے پوچھا۔ بیٹے کو کبھی حکومت نہیں ملتی، حکومت صرف داماد کو ملتی تھی، سنجے نے بتایا۔ اور بیٹے کیا کرتے تھے؟ اور پھر جو بھی بیٹا جس حکمران کا داماد بنتا تھا اسے مار دیتا تھا اور اس کی حکومت سنبھال لیتا تھا۔ پھر تو میں بات کو پا گیا ہوں۔ کیا؟ کہ دنیا ابتدا ہی میں غلط راہ پر چل نکلی تھی اور وہی روایت اب تک چلی آ رہی ہے۔ لگتا ہے سچ مچ وہی روایت چلی آئی ہے۔ یہ تو آدمی کو خود ہی سوچنا ہے کہ جس کو اپنے مقتول کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کے لڑکے سے کیا ہمدردی روا رکھے گا؟ وہ تو دوسرے کی کمائی کو بے دردی سے پھونک ڈالے گا۔ بس یہی بات ہے کریم میاں جو میں لکھنا چاہتا ہوں۔ تم لکھنے کا ہنر تو جانتے ہو تو لکھو پھر۔ آج دن میں کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا اور خواب میں دیکھا کہ لکھ رہا ہوں۔ تو چھوڑو یہ پروف اور اصل کام کرو۔ پر اس کے لیے اب مجھے جانا پڑے گا۔ تم یہ تو سمجھ سکتے ہو کہ یہ کام میں صرف اپنے کمرے میں ہی کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ تو سمجھتا ہوں۔ تو کیا کل میں چلا جاؤں؟ اچھا میں لوٹتے ہوئے تم سے ملا آیا کروں گا۔ وہ تو میں بھی جس روز لکھنے کو جینا چاہے گا سائیکل اٹھا کر تمہارے پاس یہاں آ جایا کروں گا۔ کریم کو سنجے کی بات سے تسلی سی ہو گئی تو وہ بات یاد آئی جسے آج وہ دن بھر ذہن میں پکاتا رہا تھا لیکن گھر آ کر بھول گیا تھا۔ کہنے لگا، ایک بات کہنی ہے تم سے۔ کیا؟ آج میں سوچ رہا تھا کہ سلامت اب 10 سال کا ہو گیا ہے، مولوی صاحب سے 4 حرف پڑھ کر کیا بن سکے گا؟ اسے اب کام پر لگا دوں۔ کریم میاں، اس چھوٹے سے بچے کو ابھی پڑھنے دو، اسے کس کام پر لگاؤ گے؟ بات تو سنو، اگر اس عمر کے بچے پریس کے کام میں پڑ جائیں تو اسے مستعد ہو جاتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ ان پر رشک کرتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت پڑھائی تو اس کام کے لیے بھی ضروری ہے۔ ضروری تو ہے لیکن جو کچھ مولوی صاحب سے پڑھتا ہے وہ اب اس کے کام نہیں آئے گا۔ تمہارا مطلب ہے؟ ہاں، 4 حرف ہندی پنجابی کے سیکھ لے تو کام آئیں گے، اور اگر یہ کمپوزنگ سیکھ لے تو دن بھر میں 8-10 صفحے باندھ سکتا ہے، کم از کم 6 تو کہیں نہیں گئے۔ آج کل 3 روپے صفحہ تو معمولی بات ہے۔ تو یوں کرو، سنجے نے سوچا اور کہنے لگا، یہ کام تم میرے سپرد کر دو۔ اگر اسے اسکول میں ڈالا تو وہاں 2 برس میں بھی کچھ نہیں بنے گا، گھر میں اسے سالوں کا کام دنوں میں کروا دوں گا۔ پھر تو بن گیا کام۔ یہ تو مجھے سوچا ہی نہیں تھا۔ کریم چارپائی پر لیٹے لیٹے اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں تو سوچ رہا تھا کہ صبح سے اسے سائیکل پر بٹھا کر ساتھ لے جایا کروں گا اور وہاں اسے دیکھ دیکھ کر خود بخود حرف کی شناخت ہو جائے گی۔ نہیں، اس طرح تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا۔ سال بھی کہاں، زیادہ ہی لگے گا۔ بہت کیا تو اسے ٹائپ کو علیحدہ علیحدہ کرنا سکھا دیں۔ 2 برس تو اسے بیکار ہی پر رکھیں گے۔ میں اسے صبح سے پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، پھر خواہ میں ہر روز نہ بھی پڑھاؤں، پھر بھی دیکھنا کہ مہینے بھر میں کہاں پہنچتا ہے۔ سنجے کی بات سن کر کریم کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ اونچی آواز میں پکار کر نعمت سے کہنے لگا، دیکھ نعمت، تیرا صاحبزادہ سو گیا ہے یا جاگتا ہے؟ کیا بات ہے ابا، میں جاگ رہا ہوں، سلامت نے آواز دی اور اٹھ کر پاس آ گیا۔ کریم نے اس کو بازو سے تھام کر اپنی چارپائی کے کنارے بٹھا لیا اور کہنے لگا، تم اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو صبح سے سنجے میاں کو استاد بنا لو، بولو ہر روز پڑھا کرو گے اور پھر مولوی صاحب سے پڑھنے جاؤں گا۔ لڑکے نے پوچھا تو جواب میں کریم سے پہلے سنجے بول پڑا، وہاں تم اردو پڑھو گے، میرے پاس ہندی، پنجابی اور انگریزی۔ کریم ہنسنے لگا، اتنی زبانیں سیکھ کر اس نے عالم فاضل بننا ہے کیا؟ بس ضرورت کے 4 حروف سیکھ لے۔ سنجے نے کریم کو دلیل سے سمجھایا کہ اس عمر کے بچے کہیں زبان ایک ساتھ سیکھ سکتے ہیں، بلکہ بڑی عمر کے نہیں سیکھ سکتے، لیکن چھوٹی عمر کے بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ اچھا، کریم نے سلامت کی پیٹھ پر تھپکی دی اور ہنسنے لگا، صبح سے بسم اللہ کہہ کر کافروں کی زبان سیکھنی شروع کر دو۔ ایک دن کی بات ہے، کریم نے ایک فرما مشین پر چڑھایا اور پہلا کاغذ نکال کر سیاہی کی رنگت دیکھنے لگا تو اس کی نظر وہاں کہیں جہاں کتاب کا سن اشاعت لکھا ہوتا ہے۔ کریم نہ ہندی جانتا تھا نہ پنجابی، حروف کی غلطی وہ نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن ہندسوں کی غلطی وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کتاب پر 1958 لکھا ہوا ہے، جس سال وہ پہلے چھپی تھی۔ اب دوبارہ چھاپتے وقت 1948 لکھا ہونا چاہیے تھا، اتنا وہ جانتا تھا، اس لیے فرما مشین سے اتار لیا اور ہاتھ کا کاغذ پکڑ کر مالک کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہ بہت بڑی غلطی رہ گئی ہے جناب۔ کریم نے وہ صفحہ مالک کی میز پر رکھ کر 1958 کے ہندسوں کی طرف اشارہ کیا۔ مالک نے سرسری نظر ڈالی اور کہا، کوئی بات نہیں، چھاپ دو صفحہ، یہ تو کتاب کا نیا ایڈیشن چھپ رہا ہے جی۔
हाँ हाँ, ये प्रूफ की गलती रह गई है जनाब, कोई नहीं, चलने दो, मालिक ने कहा और अपनी नज़र मेज के नीचे रखे कागजों पर डाल दी। करीम ने अपनी तरफ से जो बहुत बड़ी गलती तलाश की थी वो मालिक की नज़र में गलती ही नहीं थी। करीम ये बात समझ नहीं पा रहा था, इसलिए खड़ा रहा और कहने लगा, लेकिन जनाब इस पर तो चंद मिनट लगते हैं, अभी फर्मा खुलवा कर गलती दुरुस्त करवा दीजिए। मालिक ने देखा करीम बात पर अड़ा हुआ है, इसलिए कहने लगा, फर्मा मशीन पर चढ़ा हुआ है, उतारोगे तो यूं ही घंटा भर लग जाएगा, फिर फर्मा खोलना पड़ेगा, मशीन खाली पड़ी ही रहेगी, छाप दो इसी तरह। किस लिए जनाब? फर्मा तो मैंने मशीन से उतार दिया है, बस किसी कंपोजिटर से कह दीजिए मिनट भर में खोल के हिंसे बदल दे, और करना ही क्या है। करीम मियाँ, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। मालिक ने झुंझुलाकर करीम की तरफ देखा और कहने लगा, तुम बहस बहुत करते हो। कहा तो आपके भले के लिए है। करीम की आवाज़ हफीफ हो गई, और मुझे क्या लेना देना है इसमें से? नहीं लेना देना तो बहस क्यों करते हो? तुम्हें एक बार जो कहा है छाप दो सफ़ा। तुम एक बार नहीं सुनते। मालिक की आवाज़ जैसे सारे कागज़ों पर स्याही की तरह उलट गई। करीम को लगा मेज़ पर रखे हुए कागज़ का कोई हरूफ भी इसे नज़र नहीं आ रहा है। मालिक को इस रोज़ वाली बात याद आ गई जब करीम ने कंपोजिटरों के डब्बों से चोरी का माल बरामद किया था। सो कुछ नरमी से उसने करीम की तरफ देखा और कहा, करीम मियाँ, तुम बेगाने नहीं हो, अपने आदमी हो, लेकिन बहस की बजाय इशारा समझा करो। करीम ये इशारा फिर नहीं समझा। टुक टुक मालिक का मुंह देखने लगा। देखो ना, कई बातें होती हैं, मालिक ने कुछ नरम लहजे में कहा, जो आप लोग नहीं समझ सकते और ना ही आपको समझनी चाहिए। करीम खामोशी से कमरे से निकलने लगा तो मालिक ने रोक लिया और कहा, सुनो, तुम बहुत अच्छे कारकुन हो, लेकिन सिर्फ काम की महारत से सारी बात नहीं होती। कारकुन को मालिक का इशारा समझने की महारत भी होनी चाहिए। करीम की नज़र मालिक के मुंह पर इस्तदा रह गई, जैसे उसका इशारा समझने का हुनर सीख रहा हो। अच्छा जाओ अपना काम करो, मालिक ने कहा तो करीम की नज़र लड़स कर बैरूनी दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन यूं जैसे वो कुछ भी ना समझा हो। वो कमरे से बाहर आकर अपने मशीन वाले कमरे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा प्रेस का सबसे पुराना और बुरा कंपोजिटर मोहर सिंह दरवाजे के साथ वाली दीवार से लगा हंस रहा था, और फिर उसने देखा कि वो इसके पीछे मशीन वाले कमरे में आ गया। करीम जब मशीन से उतारे हुए फरमे को दोबारा मशीन पर चढ़ाने लगा तो मोहर सिंह ने उसके करीब आकर आहिस्ता से पूछा, क्यों मियाँ, आज कोई नया हुनर सीख कर आए हो या नहीं? करीम चुपचाप उसके मुंह की तरफ देखने लगा। फिर तुम इशारा समझे कि नहीं? मोहर सिंह हंस पड़ा और कहने लगा, बात बहुत सीधी सी है, ये कि किताब दूसरी या तीसरी बार नहीं छप रही तो फिर मैं इन कोरे कागजों पर क्या छाप रहा हूँ? करीम ने पहले अपने हाथों की तरफ देखा, फिर कोरे कागजों की तरफ, फिर मशीन की तरफ। तुम समझ लो कि नहीं छप रही, बल्कि इन्हीं दिनों से छपी रखी है। जब पहली बार छपी थी, मोहर सिंह ने एक बार पीछे दरवाजे की तरफ देखा और फिर बड़बड़ाने लगा। करीम कुछ ना बोला तो मोहर सिंह कहने लगा, तुम तो सिर्फ हिंसे पढ़ सकते हो, वो तुमने पढ़ लिए। नीचे लफ्जों में जो कुछ लिखा हुआ है वो तुम्हें पढ़ के सुनाऊं? करीम फिर कागजों की तरफ देखने लगा। ये देखो, नीचे लिखा हुआ है, पहली बार 1968 में भी पहली बार ही थी, जब शायद 72-73 में छपी थी, जब भी पहली बार ही थी, और अब 1978 भी पहली बार है। समझ गया जनाब, ये हमेशा पहली ही बार रहेगी। करीम अपने हाथों पर लगी स्याही को जैसे अपने होंठों से पोंछ रहा था और उसका मुंह बहुत कड़वा हो गया था। मोहर सिंह ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा और कहने लगा, कुछ ऐसी भी खराब किताबें होती हैं जो बिकती ही नहीं। उसका मुसन्निफ जो भी पूछता है कि किताब कितनी तादाद में बिकी है तो उसे पता चलेगा कि उसकी किताब तो बिकी ही नहीं। तुम बताओ, कुछ समझे हो या नहीं? नहीं, करीम ने बहुत संजीदा चेहरे के साथ कहा, देखो ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ सकती। मोहर सिंह ने दरवाजे से बाहर खड़े होकर ये जुमला भी सुना था जो मालिक ने करीम से कहा था, इसलिए वो हंस दिया और कहने लगा, सो अब तुम कुछ समझ गए हो? करीम कहने लगा, हमारा मालिक हमेशा लोगों की लिखी हुई किताबें छापता है, एक किताब खुद से भी लिखनी चाहिए। तुमने सुन रखा है कि एक बहुत मशहूर किताब हुआ करती थी, हदायतनामा हामंद? हाँ, पढ़ी तो नहीं, लेकिन उसके बारे में सुन रखा है। उसके बहुत इश्तिहार छपा करते थे, और इसी तरह की एक किताब होती थी, हदायतनामा बीवी हुआ करती थी। अब हमारे मालिक को हदायतनामा कारकुन लिखनी चाहिए। मोहर सिंह हंसता हंसता करीम के कंधे पर एक थपकी देकर कमरे से निकल गया, और फिर जब वो मशीन पर फर्मा चढ़ाकर फर्मा छाप रहा था, बाहर कंपोजिटरों के कैबिनों की तरफ से कई बार ऊंची आवाज में बोलने का शोर गूंजा तो करीम समझ गया कि मोहर सिंह हदायतनामा कारकुन वाली बात बाकी कंपोजिटरों को भी समझा रहा है।
شام کو جب چھٹی ہوئی تو کریم نے گھر جانے کی بجائے اپنی سائیکل سنجے کے کمرے کی طرف موڑ دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خیال آیا کہ شاید وہ لکھ رہا ہو اور اس کے آنے سے بے جا مداخلت بھی ممکن ہے، لیکن کریم سے اپنے پاؤں آج روکے نہیں رک رہے تھے۔ سنجے نے کریم کو دیکھ کر ہاتھ کا قلم جہاں تھا وہیں چھوڑ دیا اور کہا، آؤ کریمیا، تمہاری عمر بہت لمبی ہے۔ بلا کتنی ہے؟ کریم دیوان پر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ تمہارے ناول جتنی ہوگی، میرے ناول کی تو صرف 49 دن ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔